गीतांजलि नायक यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट देवे। आग जदि चैनल को सब्सक्राइब करन तेबे निश्चिंत सब्सक्राइब करने। आज आम 16/4/2026 गुरुवार उभय शिशुवाटिका 3 प्रथम द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम आम शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी लिखा। 6:30 रु 6:45 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 6:45 रु 7:30 गोल बैठक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। शिक्षण फलाफल रही मुक्त वार्तालाप करें। येलो कोड रही CG 4.1। शिक्षण कार्य 1 रही निज नाम कहवा सह निज परिवार सदस्य नाम कहवाई सूचना देवी। निज नाम कहे, निज बापा माँ जेजेबापा जेजेमा दादा खुड़ी भाई भौणी नाम कहे। द्वितीय पीरियड 7:30 रु 8:15 मुक्त खेल शारीरिक विकास बाह्य अंगर नाम कहींपर। येलो कोड रही CG 3.1। शिक्षण कार्य 1 रही प्रति पिला निज सांगर बाह्य अंग गुड़िक छुई नाम कहवाई सूचना देवी। एथिपाई TLM रही बाह्य अंगर चित्र कार्ड। तृतीय पीरियड 8:15 रु 9 संख्या और परिवेश ज्ञान बौद्धिक विकास। शिक्षण फलाफल रही जोड़ी बाछि पारिबे। येलो कोड रही CG 7.1। शिक्षण कार्य 1 रही कार्यफद 5 आमर शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिकार 16 पृष्ठार यह रही कराइबी। एका जोड़ी बाछ गार टाणिकी एका जोड़ी बाछे। एथिपाई TLM रही जादुपेढ़ीर खंडचित्र नवा ता सहित शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिका नवा। शिशुवाटिका 3 कार्यपुस्तिकार उदाहरण देखी जोड़ ये कार्यपद 16 करैबा। 9 रु 9:30 भोजन विरति। चतुर्थ पीरियड 9:30 रु 10 भाषा और साक्षरता विकास दिग रही भाषागत विकास। शिक्षण फलाफल रही अंगभंगी सह कविता आवृत्ति करें। येलो कोड रही CG 10.6। शिक्षण कार्य 1 रही एकम दल कविता आवृत्ति करेंगे, 2 दल अभिनय करेंगे। एथिपाई TLM रही कविता चार्ट। तापर कार्य रही पंचम पीरियड 10 रु 10:30 विदाय दिन तमाम शिक्षण कार्य गुड़िक क्रमान्वय कहवाई कहबी। यही भाव में आमर 16/4/2026 गुरुवार शिशुवाटिका 3 लेसन प्लान टी सजाई। वर्तमान आम 16/4/2026 गुरुवार प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान टी लिखा। 6:30 रु 6:45 प्रार्थना परिष्कार परिच्छन्नता जांच। प्रथम पीरियड 6:45 रु 7:30 प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांकर मुक्त वार्तालाप शारीरिक विकास पिला माने परिष्कार परिच्छन्नतार महत्व को बुझिबारे सक्षम हेबे। येलो कोड रही CG 1.2। शिक्षण कार्य 1 रही परिष्कार परिच्छन्नता न रहिले कौन असुविधा हेबो ता उपरे आलोचना करिवे। द्वितीय और तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 और 8:15 रु 9 दुईटी पीरियड आम प्रथम श्रेणी पिलांकर कला सौंदर्य बोधर विकास। शिक्षण फलाफल रही बिंदु जोड़ी चित्र संपूर्ण करी रंग देव। येलो कोड रही CG 12.1। शिक्षण कार्य 1 रही कार्यपद 11 कराइबी। यह आमर शिक्षण प्रस्तुति कार्यपुस्तिकार 11 पृष्ठार रही। बिंदु जोड़ी बतक चित्र कर और रंग दियो। एथिपाई TLM रही आमर शिक्षण प्रस्तुति कार्यपुस्तिका ता सहित रंग। आमर शिक्षण प्रस्तुति प्रथम श्रेणी शिक्षण प्रस्तुति कार्यपुस्तिकार 11 पृष्ठार चित्र करवा। कार्यपद 11 पृष्ठा मध्य 11 बिंदु जोड़ी चित्रटी को संपूर्ण कर और रंग दियो। ये चित्रटी कराइबा। द्वितीय तृतीय पीरियड रे द्वितीय श्रेणी पिलांकर रही भाषागत विकास दुर्घोकार मात्रा लगी शब्द पढ़ी लिखि पारिबे। येलो कोड रही CG 10.3। शिक्षण कार्य 1 रही कार्यपद 11 पृष्ठा 11 कराइबी। एथिपाई TLM रही दुर्घोकार मात्रा कार्ड अक्षर कार्ड चित्र कार्ड
ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କିଟ୍ରେ ଥିବା 0 ଆଉ 1 ପାଠଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି। ତା ପଛରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ କହିବି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 11 କରେଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼େଇବା। ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନି ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖ। ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ତାପରେ ରହିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। এই କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେଇବା। 9ଟାରୁ 9ଟା 30 ଭୋଜନ ବିରତି। ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9ଟା 30ରୁ 10ଟା 30। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ମୁକ୍ତ ଖେଳ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଭଲ ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ସିଜି 1.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପଦ 12 ପୃଷ୍ଠା 12 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଘଷିବି ଦାନ୍ତ କବିତାଟି ଅଭିନୟ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ତା ସହିତ ଗୀତ ଚାର୍ଟ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 12 କରେଇବା। ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ 12 ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ରହିଛି ଗଣିତ, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ 1-1 ମେଳକ କରିପାରିବେ। ଏଲୋକ ରହିଛି ସିଜି 7.1। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ରହିଛି ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ନିଜ ଯୋଡ଼ିକି ଖୋଜି ଆଣ। ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଯୋଡ଼ି ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ TLM ରହିଛି ଜିକେ କିଟ୍ର ହଳଦିଆ ଘନ, ନୀଳ ରଡ଼, ଗୋଡ଼ି, ପତ୍ର, ମଞ୍ଜି ତା ସହିତ ଯାଦୁ ପେଡ଼ିରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ନେବା। ଆମେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ରହିଥିବ ପେନ୍ସିଲ୍, ରବର, ବ୍ୟାଟ୍, ବଲ୍, ଏଭଳି କିଛି ତାଲା, ଚାବି ଏଇଭଳି ଥିବ। ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା। ତାଲା, ଚାବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ସେପରି ବଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ ଚିତ୍ର ପାଇଥିବା ପିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏଇଭଳି ଏଇ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପଦ 12 ପୃଷ୍ଠା 12 କରାଇବି। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 12 ପୃଷ୍ଠା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟପଦ 12 କରାଇବା। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଥିବା ଫୁଲରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଥିବା ଫୁଲକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। 1-1 ମେଳକ କର। ବାମ ପାଖର ଚିତ୍ର ସହ ଡାହାଣ ପାଖର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଗାର ଟାଣି 1-1 ମେଳକ କର। ଏଇଭଳି କରିବା। ଏହା ଆମର ପୃଷ୍ଠା 12 ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟପଦ 12 ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ 12 এই କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର 16/4/2026 ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସଜାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଗ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।